अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रमज़ान के शरीक कोर्स में आप सब की हाज़िरी का मैं दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर दीन सीखने वाला और सिखाने वाला बनाए। रमज़ान मुबारक के अंदर आज का जो टॉपिक है इस वक्त का, सदक़ा। यकीनन सदक़ा अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब और पसंदीदा अमल है, और ये अल्लाह ताला का एहसान और करम है कि जिसको अल्लाह ताला अपनी राह में अपने बंदों पर सदका खैरात करने की तौफीक दे दी है। दे ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। आम हालात में भी सदक़े की बड़ी फजीलत और बहुत ही अजर व सवाब है, लेकिन खुसूसियत के साथ रमज़ान मुबारक के अंदर सदक़ा तो खैरात की बड़ी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर आई है। रमज़ान मुबारक यकीनन अगर गौर किया जाए तो ये सदका और खैरात करने का महीना है, अल्लाह की राह में खर्च करने का महीना है। क्यों हम ये बात कहते हैं? क्योंकि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से ज़्यादा सखी, फयाज और दरिया दिल थे। आपकी फयाजी रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। आम हालात में भी आप दरिया दिल थे, सखी और फयाज थे। खुद न खाते थे, औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। रमज़ान मुबारक के अंदर आपकी फयाजी और सखावत और बढ़ जाती थी, ख़ास तौर पर जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे रमज़ान मुबारक के अंदर मुलाकात करने के लिए आते थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपसे रमज़ान की हर रात में मुलाकात करने के लिए और कुरान पढ़ाने के लिए आते थे। उस वक्त अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फयाजी और सखावत और दरिया दिली रहमत भरी हुई हवाओं से ज़्यादा हो जाया करती थी। जब रमज़ान मुबारक के अंदर हमारे आका शाफ़े महशर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और फयाजी का हाल रहमत भरी हवाओं से ज़्यादा हो जाया करती थी, जबकि आपके पास न कोई तिजारत थी, न खेती थी, न कोई माल धन था, यानी घर में महीनों महीनों चूल्हे नहीं जलते थे। लेकिन इसके बावजूद हमारे रहनुमा, हमारे बड़े इमाम, हमारे प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा कुर्बान जाए हम सब हमारे माँ बाप उन पर कि रमज़ान मुबारक के अंदर उनकी सखात और फयाजी बढ़ जाती थी। तो उनके उम्मतियों को भी चाहिए कि रमज़ान मुबारक के अंदर खुसूसियत के साथ कंजूसी को अपने दिल से ख़त्म करें, बखीली को ख़त्म करें, माल की बेजा महब्बत ख़त्म करें और अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के बंदों पर शरीयत मुतहरा के मुताबिक खर्च करें। आप ये जानते हैं मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, सदका वो अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब और पसंदीदा है, बहुत ही महबूब और पसंदीदा है। वयुतईमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। देख लीजिए, और आयत है कि अपने ऊपर तंगी के बावजूद भी वो लोग दूसरों वयुथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वक्त नहीं वरना इसकी मैं तफसील बताता। लिहाजा मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक का महीना ख़ास तौर पर सदका का महीना है, ज़कात का महीना नहीं है, क्योंकि ज़कात तो जैसे साल पूरा हुआ अदा करना। आम नफली सदका जितना बंदा या बंदी ताकत रखता है। सदक़े के फ़ायदे मेरे भाइयों, सदका वो अमल है जिसके ज़रिए से माल में, औलाद में, सेहत में बरकत और कुशादगी आती है। अगर आप अपने माल में, अपनी उम्र में, अपनी सेहत में, अपनी औलाद में, अपनी दुनियावी नेमत में बरकत अधिकता चाहते हैं तो अल्लाह की राह में इखलास के साथ हलाल कमाई में से सदका करो। सदका शिफा पाने का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाओ मर्दाकुम बिस्सदका, अपने बीमारों का इलाज सदका करके करो। सदका ईमान के सही होने की दलील है, क्योंकि जिसका ईमान सही होता है वही सदका करता है। और रमज़ान मुबारक के अंदर सदका, जिसके अंदर एक नेकी का बदला 10 गुना बल्कि 700 गुना तक मिलता है। सदका तकवा, अल्लाह का तकवा और भलाई हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। सदका दिल की सफाई के लिए एक बेहतरीन जरिया, और रमज़ान मुबारक के अंदर दिल की सफाई तो बहुत ज़रूरी है।
صدقے کے ذریعے سے صدقہ کرنے والا اللہ کا احسان مند ہوتا ہے. غریبوں کے بارے میں جو نفرت اور کینہ کپٹ ہوتی ہے وہ سب دور ہو جاتی ہے. روز قیامت یاد رکھو. اور رمضان مبارک کا صدقہ عام طور پر صدقہ کرنے والا, اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا, روز قیامت جس دن کوئی کسی کے لیے کارگر نہ ہوگا, اکیلے ہوگا, وہ روز قیامت بندہ اپنے صدقے کے سایہ میں رہے گا. اور رمضان مبارک آپ جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا 7 گنا بلکہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. صدقہ اور رمضان مبارک کے اندر صدقہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کے سائے میں جگہ پائیں تو صدقہ کرو, اور خاص طور پر رمضان مبارک کے اندر, کیونکہ اللہ کے عرش مبارک کا سایہ میدان محشر کے اندر اس خوش نصیب کو بھی ملے گا جس نے اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کیا, بائیں کو خبر نہ ہوئی. اور میرے بھائیو, صدقہ کرنے سے سماجی فائدہ یہ ہے, اور رمضان مبارک کے اندر صدقہ, رشتے ناطے مضبوط ہوتے ہیں, صلہ رحمی ہوتی ہے, اور مالداروں کے خلاف جو غریبوں کے دلوں میں نفرت حسد کے وہ ختم ہوتا ہے. دل میرے بھائیو, صدقے سے دل سے بخیلی کنجوسی ختم ہوتی. اللہ بخیل ہے نہ, اللہ بخیل ہے نہ, اللہ مکھچوس ہے نہ, اللہ کنجوس ہے. اور اللہ اپنے بندوں کے بارے میں یہی پسند کرتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو میں نے دیا ہے, چنانچہ جس طرح میں بخیل نہیں ہوں, میں کنجوس نہیں, میں تنگ دل نہیں ہوں, ایسے میرا بندہ میرے ہی دیے ہوئے مال میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے. صدقہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور صدقہ کے ذریعے میرے بھائیوں ساتھیوں, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, اور اللہ کی بہت ساری نیکی, بہت ساری نعمتیں صدقہ کے ذریعے ملتی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے تو عام حالات میں بھی آپ صدقہ کیجئے, اور خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک کے اندر صدقہ کیجئے, کیونکہ صدقہ کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. اور صدقہ اور رمضان مبارک کے اندر صدقہ و خیرات اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حلال کمائی میں سے صدقہ کرنے والے کے لیے روزانہ فرشتہ دعا کرتا ہے. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتہ آپ کے بارے میں صدقہ کرے؟ تو عام حالات کے علاوہ رمضان مبارک کا اندر جو مبارک مہینہ ہے, بابرکت مہینہ, جو سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے, صدقہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں اپنے بندوں پر خرچ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دے. اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے, اے اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے سے رک جانے والے سے روک لے. تو آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعا آپ کو ملے؟ میرے بھائیوں, صدقہ آپ دنیا میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, لیکن مرنے کے بعد موت ہوئی آپ کوئی نیکی نہیں کر. لیکن صدقہ وہ اللہ کے محبوب وغیرہ قدر عمل ہے کہ اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کی رہنمائی کے مطابق اخلاص نیت کے ساتھ جو آپ نے مسجدیں بنائی ہیں, جو آپ نے مدرسے بنائے ہیں, جو آپ نے قرآن بانٹا ہے, جو آپ نے صدقے کا نہر لگوایا ہے, جو آپ نے کسی کے گھر میں پانی کا انتظام کر دیا ہے, جو آپ نے یتیم خانہ بنا دیا ہے, جو آپ نے سایہ حاصل کرنے کے لیے درخت لگا دیا, جو آپ نے لوگوں کو پانی پلانے کے نل اور ٹیوب ویل بنا دیا, یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. میرے بھائیوں, صدقہ یہ جنت میں داخلے کا ایک بہترین سبب و ذریعہ ہے. اور اس کے علاوہ صدقے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں صدقہ کرنے کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دیا اور حکم دیا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم ان ساری چیزوں پر عمل کرتے تھے, لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اور یاد رکھیے گا, صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی.
चुनाचे आपसे मैं कहूंगा कि अभी से प्लान बना लीजिए, मंसूबा बना लीजिए कि पूरे रमजान के अंदर हम कितना सदका करके अल्लाह की कुर्बत हासिल करेंगे। दिल खोल के खर्च करो, दिल खोल के खर्च करो, अल्लाह आप पर खर्च करेगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह ताला हम सबको कमाइयों में बरकत दे, हलाल रोज़ी दे, हराम कमाई से बचाए, बेबरकती के असबाब से बचाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल में दिए गए माल में से अपनी राह में अपने ज़रूरतमंद बंदों पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल फरमाए, और उसका नतीजा असर दुनिया में भी हमें दिखाए और आखिरत में स्टॉक करके रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।